Ayun guys, paalis na kami. Sasakay na. Ayan. Sila Ed. Tingnan nyo ha. LC yan guys. Oh. Yan. Brother. Ipagpag mo daw. Yan guys ha. As in. Naka-Land Cruiser kami dito. Hala oh. Si Daddy oh. Brother, give me 5. Ayan. Okay. Let's go na. Thank you so much. Seatbelt. Bababa na kami guys. Tapos na yung saya-saya namin dito sa buhangin na yan oh. Oh, grabe. Sobrang saya. Sobrang saya talaga dito sa buhanginan. Dito sa desert. Oh! Hindi ba nakaka-trip? Baka lumipad ka na. Yan, okay na. Grabe guys. Enjoy to the max talaga guys. Ay. Oh. Grabe guys oh. Oh. Grabe. Dami doon guys ah. Such a good experience, Sir Muhammad. Oh. Balik na kami guys. Sipin mo yan. Napapanood ko lang to sa mga pumupunta ng desierto dito sa Dubai. Pero ngayon guys, na-experience ko na rin talaga, di ba? Ayan oh, grabe talaga guys. Kumbaga sa Japan, snow. Dito naman, buhangin. Sipin nyo guys ha. There's a lot of water here. Yeah. Sapa. Sapa. Guys, palis na kami. Bye bye desierto. Uuwi ng mga ignorante. Ay. Yan guys. Oh, sipin nyo yan guys ha. Grabe guys. Sobrang ano talaga. Sobrang na-enjoy ko talaga guys. Ayun, lahat. Kaya thank you so much God. Thank you so much Lakay. Thank you so much Kat. Ayan. Talagang narating talaga namin ito. Thank you so much. Thank you for everything. Ang ganda ng ano oh. Ang ganda guys oh. Ayan, pauwi na kami. Grabe. Ayan, pabalik na kami sa hotel guys. Tahimik na kami guys. Kasi naubos na yung ano namin dun sa pagtili-tili kanina guys. Kaya tingnan niyo. O diba? Kaya nakakatakot din talaga dito sa desierto guys. No?